बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा एहसन शौकत। आप देख रहे हैं JA व्यूज़ यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हार्दिल अजीज शख्सियत सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कल JUI PDM यानी PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फतवा जारी किया है, जो मौजूदा हुकूमत है यानी ये नाजायज़ हुकूमत है, इसके खिलाफ बाहर निकलना अब हम पे फ़र्ज हो चुका है। दूसरा, नून लीग की सीनियर क़यादत अब ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके जो सेनेटर हैं उनको फ़ोन किया जा रहा है कि वो उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो आज जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें वो सादिक सिंजरानी साहब को वोट दें। इन दोनों सवालों पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, एक बार फिर जो पुराने इल्ज़ामात हैं उनका इयादा किया है नवाज़ शरीफ साहब ने। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ने भी कल ट्वीट किया कि जी हमारे सेनेटर्स को कॉल की जा रही है कि आपने सादिक सिंजरानी को वोट देना है। इसके अलावा हाफिज़ अब्दुल करीम जो सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने भी कहा कि मुझे कॉल्स आई हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी इल्ज़ामात लगाए कि हमें कॉल्स आई है हमारे बंदों को, और हम वो रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। ठीक है, हमने रिकॉर्ड भी किए हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात इन लोगों ने लगाए हैं। तो अब सवाल ये है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये इनके इल्म में आ चुका है कि इनके अंदर तोड़ फोड़ हो चुकी है। ठीक है, ये खौफ की अलामत है ना, खौफ का इजहार है। ये एक किस्म के खौफ का इजहार है कि भाई आप ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अगर हम हार जाएंगे ना तो फिर कहेंगे देखे जी हम तो जीत रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ ने भी कह दिया था, मरीम नवाज ने भी कह दिया था, एहसन इकबाल ने भी कह दिया था, शायद खाकान अब्बासी ने भी कह दिया था कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हमारे बंदों को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, वरना चाहिए तो ये था कि अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो पेश कर दें। DGI SPR ने 8 से 1.5-2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी क्या? उन्होंने कहा था ना कि किसी के पास सबूत है तो सबूत पेश कर दिया करें। आप कर दें सबूत पेश, कॉल भी पेश कर दें, रिकॉर्डिंग भी पेश कर दें, नाम भी पेश कर दें। उसके बाद फिर वो जाने, DGI SPR जाने, उनका काम जाने। वो अगर हुए मुलव्वस तो वो बता देंगे, तरदीद करनी हो जो तरदीद करने का, डेफिनेटली उनकी तरफ से तरदीद तो फिर सामने आएगी ना। ये तो नहीं हो सकता। तो आप पेश कर दें ना, पेश कर दें ताकि लोग भी यकीन कर लें कि वाकई ये नाम है, ये बंदा है, ठीक है, ये बात कर रहा है, इस इदारे से है। इस तरह कन्फ्यूजन में लोगों को रखना, ठीक है, ये एक पुराना वतीरा है इन लोगों का, पुराना हरबा है इन लोगों का। ठीक है, और हर अहम मौके पे वो इस तरह का जो है ना एक नया शोशा और हरबा और हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देते ताकि जो है ना अपनी शर्मिंदगी और खिफ़त को ये छुपा सके, अपनी नाकामी को ये लोग जो हैं वो छुपाने में कामयाब रहें। तो बहरहाल कौम का मुतालबा है कि नाम पेश कर दें। इसके अलावा आपने दूसरी बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फतवा दिया है बाकायदा कि मौजूदा हुकूमत गैर शरई है, नाजायज़ है, इसके ख़िलाफ़ निकलना जो है वो अब जायज़ हो चुका है, फ़र्ज़ हो चुका है। तो ये फतवे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, उनका भी पुरानी आदत है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि MRD की जब तहरीक थी तो उस वक्त 1980 में उनके वालिद साहब की वफ़ात हो गई थी, मुफ्ती महमूद साहब की। तो उस वक्त ये बने थे जो है ना JUIF के जो चीफ हैं। हाँ। ठीक है, तो 1981-1982 में MRD की तहरीक शुरू होती है, ज़िया उल हक के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी शुरू करती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोई जानता ही नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान साहब परेशान थे कि यार मुझे कोई मतलब लिफ्ट ही नहीं करा रहा, फ़लाँ को पकड़ रहे हैं, फ़लाँ को पकड़ रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, ठीक है, अखबारों में नाम आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनरल ज़िया उल हक पे कादियानी का फतवा लगा दिया था। ठीक है, और उन्होंने फिर गिरफ़्तार कर लिया था और 3 साल ये जेल में रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त। तो मतलब क्या था उस फतवे का? फतवा ये था कि मशहूर होना है। इसके अलावा औरत की हुक्मरानी नाजायज़ है। लेकिन जब वो आ गए, बेनज़ीर भुट्टो ने ऑफ़र कर दी, ठीक है, कुर्सी की कशिश दिखा दी, चमक दिखा दी, 22 नंबर बंगला दिखा दिया, 44 लाख की लस्सियाँ दिखा दी, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैनशिप देख ली। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि फतवे में जो है ना कशिश नहीं है, ये जो फतवा है इसमें कशिश मौजूद नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब करते हैं। और दैट मीन्स के लोग जब आपके पास आपके बयानिए को कबूल नहीं करते, आपको पता चल चुका है कि लोग आपके साथ निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस वक्त फिर आप मज़हब का जो है ना सियासी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मज़हब का सियासी इस्तेमाल इसको कहा जाता है। ठीक है, कि मज़हब का सियासी इस्तेमाल का मतलब भी यही है कि आप चूँकि आपको इल्म है कि आपके जो आम वर्कर हैं, ठीक है, वो मजहबी बयानिए को बहुत जल्द कबूल करते हैं
اور اس میں زیادہ جاذبیت ہے، قبولیت ہے، اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس طرح کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو وہ ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اٹ واز ایکسپیکٹڈ، اور آپ جو لانگ مارچ آ رہا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے پلان بھی بنایا ہے۔ لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ آج پاکستانی عوام اس قدر باشعور ہو چکی ہے، تعلیم یافتہ ہو چکی ہے، فکری اور شعوری صلاحیتیں ان کی اس قدر بلند ہو چکی ہیں کہ اب وہ اس قسم کی باتوں میں جو ہے نا آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ کسی اور بیانیے کے ساتھ سامنے آئیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی ہے نا، ہم آپ کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں نا، لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں نا، اور بھئی آپ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، معیشت کا تختہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں اور اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، تو پھر تو چاہیے تھا کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، لوگ خود بخود آپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ لوگوں کو پلیٹ فارم تو ملا ہوا ہے نا 11 جماعتوں کا کہ یار واقعی ہم حکومت سے تنگ ہیں، تو جو ہے نا بس ٹھیک ہے ہم خود دوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن جب لوگ خود بخود دوڑ کے نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو بھی اب یہ علم ہو چکا ہے کہ جو ہے نا یہ آپ ان کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ اپنے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے سیاسی حیا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو لوگوں میں بہرحال اس قدر شعور اب بیدار ہو چکا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب پہ انہوں نے آج کے دن سے نہیں، 1996 سے میں آپ کو بتا دوں، جب یہ 1996 میں تحریک انصاف بنی تھی، اس وقت فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ نواز شریف اور آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں۔ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ نون لیگ کی حکومت ہو تو اس میں بھی ان کا اقتدار میں حصہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو ان میں بھی اقتدار ہے، تو آصف زرداری صاحب ان کے پاس جاتے ہیں، یہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اس لیے، ٹھیک ہے، تو ان کے فرنٹ مین ہیں، چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کی بھی حکمرانی آ جائے، تو دونوں کی حکمرانی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا حصہ ہے بقدر جثہ ہے، ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے مزے ہوں گے، عیاشیاں ہوں گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ میں جو ان کا مذہبی ایک وہ ہے نا جو پلان ہے اسٹوڈنٹس کو لانے کا، طلباء کو، مدارس کے طلباء کا، وہ میں تفصیل بتاؤں گا کہ کیا پلان بنایا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ٹھیک ہے، کتنے جو ہے نا اس نے بیک اپ پلان تیار کیے ہوئے ہیں، پہلے ایک جتھا آئے گا، پھر دوسرا جتھا آئے گا، پھر تیسرا جتھا آئے گا، اس طرح کوئی پلان انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے پھر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جمشید انصاری صاحب، بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہوئی، جو میں نے ان سے شروع میں 2 سوال کیے انہوں نے اس کا مختصر جوابات دیے لیکن جامع دیے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، خدا حافظ۔